Oy, layo mo. Number 20. Number 20, nakakataliban by Sir Estrella. Tinipon. Sir Estrella, tinipon. Akin po, pinatalo naman o deposit. Easy to points by Black. Sir Mark, dadala ng bola. Sir Mark, dadala ng bola. Sir Mark, pinatalo ulit. Number 20. Number 7. Number 7, isa ulit. Oh, ball by Ignacio, lumupihik. Nasobrahan. Dalawa na. First personal foul, first big foul. First throw. Nasobrahan yata sa pag-scroll sa sinigil sa Rocky. First throw, basket. Second throw. Pasok kaya, tablaya, rebound pa yun, number 20. Nasa number 20, nasa Sir Mark. Sir Mark, kaya na bola. Sir Mark, pinasilalim, kaya RDO. RDO, oy! Wala, ulit na! Oy, ulit! Yan, sana siya naglaro, no? RDO, yan, isa ba? Yan, takot rebound yun sa David, pakalis na. Sir Estrella, kala ng bola. Sir Estrella. Dapat yung Sir Mark, pinasakay. Number 20, pinasakay. Uy! Pinasalaban. RDO, bilis niya, oh. Number 60. Score po natin, 5-2. Alam ko, ang may alam. Sir Estrella. Pinasakay number 80. Number 80. Tumihan, Tumlayan, kaya kasi nagawa ng Pilo, pinasakay Sir Mark, pinasakay Sir Estrella pala. Sir Estrella, alam mo wala. Number 18. Sir Estrella, no, sabi ni siya, no. Sir Estrella, nagkadalawang isip. 5 to shoot. Turnover. 4 to yellow. Sir Mark, dala ng bola. Nagmamadali. Dito, Sir Mark. Smith by Sir Reyes. Sir Mark. Uy, gandang pasa lang. May number 7. Sir RDO rebound. Uy. Sir Mark. Ganda ng bola. Uy, number 7. Uy! Top shot. Basket. Estrella. Tinatahan na review mo siya. Sir Estrella. Pumasok. Tumaksak. Ogawan. Uy! Parang pumasok. Uy! Rebound by yes, number 24. Yes, number 7. Ganda ng bola. Nakawin. Pinasakay Sir Mark. Ganda ng bola. Sir Mark. Ganda ng screen. May RDO. Ganda plasa. Number 7. Nakakadalawan dito. Sir Estrella. Ganda ng bola. Sir Estrella. Uy! Nawala yung bola sa kanya. Nagagawa. Sir Mark. Pinapatay niya sa number 28. Sir Mark. Uy! Wala. Uy, rebound by yes, number 28. Yes, number 28. Uy. Pinasa number 28. Paano kaya? Parang bitaw lang. Ganda ng bitaw. RDO, ganda ng bola. RDO, pinapatay ng Muslim. RDO versus Muslim. Limas Martin, uy! Take ball. Tumama sa paha. Sir Mike, ganda ng bola. Sir Mike, uy! Ganda ng RDO. Number 24. 5 to shoot. Sir Mike, 5 to shoot din, ha? Uy, number 24. Live. Sir Mark, Badalina. Oras pa natin 6 minutes, 15 seconds. Number 18, nakakaroon tres. Layo yan, number 28 Badalina. Sir Navarro, support hit. Please na mo na. Sir Mark. Last 6 minutes. Sir Mark, nasa RDO, nakatin mo din. Tatangkat, sabalayan. Sir RDO ulit. Uy! Nagawa, kabilang pa. Sir Estrella. Ina-review mo na. Score pa natin 8-9. Sir Reyes, nasa Sir Mark. Tapos na bola, Sir Mark.
Servan. Servan. Uy, pinasa ka number 7. Uy, dinulog. Grabe masok ka. Cardio, don't say kapit mo. Foul. Ignacio, second personal foul. Second personal foul, second team foul. First throw, Cardio. Basket. Oras po natin 5:25. Total oras po natin 6:35. Second throw. Pasok ulit niya. Let's go tayo na po yan ha. Pag nakapasok, palit mo ka. Pasok kayo na pasok. Uy! Pinag-try niya. Dapat na yan sir Mike. Pinag-try niya. Pinag-try niya. Pinag-try niya. Pinag-try niya. Para yung cut na. Pinag-try niya. Pinag-try niya. Pinaka number 18. Wala. Ay. Nasusunod mo. Balik mo nga. Pasok kayo na pasok. Talip. Sir Karaska, dadalang bola, pinasa, nasa biya sinabi po rin, kamanang press, rebound, biya sinabi ito. Uy, kain yan, pasok, uy, pasok, kasi ang pawis. Kung saan agam yun, bawal yun. Sir Mike, dadalang bola, Sir Mike, number 19, tawal na bola, Sir Bobis, dadalang bola, tawal ulit, nagpawal ulit. Ambil bola, terus kami itu bisa ni. Ini kalau, oi, agawan dia punya bermain, dia punya bermain dalam bola, dia punya bermain, nasanya berlebe. Baiklah, bola ke samping. Si Seraki, setting ke samping. Ini ada tutup sebagai skillful. Dia sudah berterima. Katakan press. Sabay lang alam. Ardio. Ngayon na. Ardio. Uy! Ardio. Pasok yan. Action. Yan si number 43. Awit ang bola. Yan si number 43. Nasa yan si number 70. Yan si number 70. Yan si Pinasa, karay baby. Take ball. 14 second shot na. 14 second shot na. Uy! Dumiskarte! Sila kasi lang. Adio. Pasbreak ka na sa naman. Colomeyo. Uy! Pasok mo yan. Nag-online mas sa ere. Nag-demo ka. Nasigan talaga bola. Nasigan. Pinakalian na yung 43. Tira. Adio. Nagmamadali na. Pinasasabay. Ang bilis naman ng tao yun. Pagka na yan. Mamaya na. Baka agawin na ng mobile. Baka pasbreak yun. Sir Karaskal. Pinang. Terus nasa nasigan. Kumisante. Uy, binagana kape. Sabi nga lang ang tiyo madali ba? Nagmamadali. Pinalang bilis naman mga na ito. Baka agawin na ng mobile. Sasabihin eh. Sino? Adio. Sir Karaskal. Uy, nagkapasa ilalim nun. Yan sinapit po kami. Isdukot. Sir Mike Romeo, dekada. Sir Mike Romeo. Sir Mike. Pinasa kasi sa depan. Yan sinapit 90. Yan sinapit 90. Uy, nagkapasa ilalim. Yan sinapit 90. Nagmamadali. Uy, mani! Sayang ka sa...
Serang binasa Serang Mogis. Uy, tutup ya. Serang Mogis berdoa terus dengan Modri sama. Gila. Biar sinabi lagi. Biar sinabi na sayang Dio. Tumilis siya akin. Dio tumilis siya akin na wala yung goal sa kanya. Same goal. Dio berikut, pinasahit na. Ganda ng pasa. Uy, sabay ko, malalim pa uy. Ribot. Drop goal. Time out. 47 seconds. Indah berangkat Serang Mogis. Tepat, kepasok ya. Ini bola Dio. Dio kedalam bola, kedalam bola. Tidak ada sebelumnya. Babak. Ini ya. Oi. Ibu bagi Mogis. Enggak. Oh, tidak ada. Dia atau dia ada. Pasal aku berdiri kan. Tapi kau sana sih kan. Serbaik. Sinar kai. Serukut. Last 7 seconds. Sermogis. Pinasa. Bayar tak. Serukut. Pasal dua. Ikut itu jadi kacau. Cerita lagi semua. Cerita dengan idea senama PD. Menjadi cerita. Kekabaran res pasukan. Di mana bola itu? Serbaik pada bola. Serbaik. Ikut Reyes. Serbaik dengan Reyes. Babawi gaya. Allah masalah doa. Cerita uji tu apa sekali. Cerita jauh di kota cerita dalam bola. Bisa serba. Serba. Rasa dia nak berikut. Rasa cerita pilih cerita. Kalau baru sih. Nice one. Aku nak bola ni elo. Serba tak bawa dari apa. Kau seperti. Pero te va a poner igual. ¡Ay! Que se lo va a colocar. Masuk kok. Reyes. Situ. Arah balik. Reyes. Terasa. Masuk kok. Sampai balik. Terima baik. Dia boleh. Sampai sana balik lagi dulu. Reyes. Dia. Sampai balik. Kau di mana? Kau di mana? Kau tak ini. Lagi sampai. Kau perlu patah dulu. Number 28, वो भी करते हैं। ini bagi arti ucapan bola. Kenapa dia selesainya? Arti Yang siapa? Nomor 23. Second personal foul, first team foul. Cermat, Pinasa, Tenira. Sampai selesainya 5 selesai. Pinasa isa lebar, kaso mga malalakas sunod. Oras po natin 7 minutes and 55 seconds. Lamang na lang po tatlo at dilaw. Serbat na lang bola. Pinasa yung number 24. Pinasa ulit sa gitna. Kasi Reyes Palgan yung number 18 na. First personal foul, second team foul. Sir Reyes. First foul. Sabi nga. Second throw. Premier. For back south. Sir Reyes. Baka mga tanga. Sabi nga. Ardio. Grabe naman ang asal ng tao. Ardio. Pinasa kay Reyes. Pinasa kay Reyes. Number 24. Langit po. Basket bounce. Balik pa sa mga kalamangan nila. Sir Estrella. Kaya na bola.
Estrella, Luciate, uy! Just number 28, uy! Bola ka! Rebound mo. Uy! Go! Just number 28, just number 28, tuligin sa Estrella, 8 lang siya. 8 to shoot. Number 18 naman is sa maling alamin, umibon niya Dio. Foul ka, just number 28. Yan, pagkakahula po. First personal foul, Mark King for the ball block. Dalawa na po, oras po natin ngayon is 6:48. 7 minutes and 4 seconds. Nakukuha niyo ba, dilaw? Uy, pinasa ka just number 24. Just number 24, pinilig ni Sir Mike at Luis Ate. Pinilig si Sir number 24. Number 24, sa Belay. Uy, pinilig. Sa dilaw na lang. Sorry po. First throw, basket. 6:44. Second throw. Nakadalawa kaya? Nakadalawa ka? Yes, number 6, Celestine. Dadalawa po. Celestine. Mga punang pito, bilang. Ganda pang makaramatan galing doon. Celestine Bote. Sabi na rin, di ba may kasyo? Grabe ang atin ang namin. Uy! Sarduman? Uy, Nestin. Sarduman. Celestine Bote, nasa Celestine. Salamat daw. Celestine. Luis Ate. Uy! Di ba may yes naman 20? Yes naman 20. Pinasarap ka Celestine. Nakaka. Celestine. Pinasa. Bakit may yes naman 20? Siap natin. Sir Mike, may mamadali. Apat na malakad. Uy! Sayang, wala ka na club. Di sila lang. Ay, para tayo. 5 minutes and 54 seconds na nalalabing sa ating second quarter. Yes, Estrella. Sir Estrella. Luis Ate. Estrella na doon. Pinasa. Pinagkakot na. Makadio. Nasulit. Yes, number 28. Pinasa kay Saloma. Uy! Second doon. Uy! Yes, number 28. Nagtakaran Reyes. Sa Belay Martino. Natapasok niya. Natapasok na para sa Nadera. Yes, number 28. Uy! Ang ito. Yes, number 7. Yes, number 7. Oh, perimeter shot. Bisa aja gitu. Yes, number. Siapa lagi? Nasa siapa dapat. Ini Rehan. Berkata-kata lagi jatuh. Selesai. Itu siapa? Nggak ada lebih siapa itu. Sa paling mga pasok nila masal. Ay na po. Ay na. Paprika. Sa ulo. Siya na siga. Kadal na bola. Siya na siga. Pinatawag na ang politik. Sablay. Ang hina. Uy! Siya ang Dio. Dio nagmamadali. Kaya sa Sir Mike. Ang lakas ka lang doon. Siya na siya. Pinatawag siya na siga. Pinatawag na bola. Uy! Ganda naman doon. Paul Sir Mike. Free throw. Yes, number 11, first personal foul, first team foul, yellow. Second throw, kakaka. Ito no yan. Kakak ang mundo eh. Adio. Kada na bola. Uy! Kakaka. Adio, tiniskate. Akin to! Akin ulit yan!
Jersey number 2. Jersey number 2, second personal foul, second team foul. First throw, jersey number 17, Sablaya. Second throw, pasok yan. Sir Mike, pinasa yung RDO, yung sa akin. Pag-ilalim ko yung babaw. Grabe naman ang tao ko. Sabi sa amin yung tao. Good! Yes, ano lang. Yes, number 4, foul. Pushback! First throw, Sablay. Second throw, that's number 2. Bakso ng SFU, gandang bakso mo, pinagsigan. Black hole, sakit nga lang nun sa braso. Uy, that's number 17, nagmamadali kung ito. Uy! Sa Maraki. Sa Mark, grabe naman ang pisa ng tao ko. Pagmaya ka ng Lawamil. Nag-demo pa sa area. Number 32, number 4, Ceremonies, Biscate. Uy! Turbo natin, 13-5. Di pala po kalamangan ng yellow. Oras mo na ng 2 minutes, 8 seconds. Ang natin second quarter. Who's foul left? Number 11, second personal foul. Third, deep foul. First throw, doubles. Apat na lang po ang kalamangan ng yellow. Second throw, papato kaya? Papato kaya? Tatlo na lang po ang kalamangan ng yellow. Sir Salman. Screen ko yan ako. Uy, nakaga mo na yung Bobby. Grabe ang hustle ng black. Sir Bobby. 8 to shoot. 5 to shoot. Second skill for 3. First throw. Yes, mga tindo, sir. Second throw. RDO. Pangalawang second throw. Sablay. Salman Badalibag. Nagdapiit mo. Pagkagyan si number 22. Yes, si number 32. 22 pala. Second personal foul. Bonus free throw. Bonus shot na lang po yan, ha? Back shot. Kamarayan na po. Hindi ko siya sa laban. Isa ba? Serdihan. Grabe ang asin. Salmawis siya. Tignan tayo. Si Radio Steve. Pinasa. Kaya si number 2. Bam. Sir Carascal nila. Gandang bata noon. Kapas. Yan si number 43. Isa na lang po pala naman ng yellow. Sir Salman. Sir Salman. Oras po natin 145.
RDO dumidiskarte. Basket. Grabe. Limang bakba. Yes na Corridor. Wow, bakit po? Sir Mike. Oh, there's RDO. Who's ball left? There's number 34. There's number 34, second personal foul. First go. Second free throw shot. Pasok ulit yan. Sir Magogis. 1 minute and 10 seconds na naman lalabit. Kasigan. Pinasa ka sa loob doon. Kapaka Andres. Sir Mike. Bilis ka. Taga sa mukha. Pinakita sa audio. Kailangan RDO. Bilis ka. Tawag. Sir Magogis. Tulungan ng palo. Sir Magogis. Uy, gandang pasa naman. Gandang niya sa laban. Sir Mike, jersey number 2. Oh, traveling ka. Oras mo namin last 34 seconds. Maraming tayo ito. Basa na lang marinig. 20 seconds. Meron sa portre. Wala na naman. Tapos na marami. Sir Mike. Oy, kama! Yes, number 4, first personal foul. Ganda na pagka-assist ng link eh. May gate pa. Ball shot. Sir Mike. Foul. Sir Magogis, RDO isa pa. Pasok iyan. Last 7 seconds. Basa na lang po Mariami. Oh, pasok iyan. Score po namin, 57-46. Siyam lang po ang balatangan. Obligations po. Kabigyan na lang po sa committee. Huwag po kasi pilit. Okay na? Okay na po? Back to the ball game. Yung substitution po, wala mo na. Sino po gusto ng pasok?
Ay, nako. Naka-video pala to. Ready, ready. Time. आगे बात से आगे ने बताया आगे सबसे आगे ने बताया अच्छा राखाना serbat tidak ada yang bola serbat dengan ini dengan berbeda jasa berbeda tidak ada serbat kulit kalau mereka beri berbeda striker secara striker lagi mana lagi secara striker lagi mana lagi tetap ini dalam bola kawan ini lo last 9 minutes get pocket serve Borneo dia sedang bersebut dengan Borneo terasa serbat tulis kata serba kajo sedang berbeda dia sedang berbeda di bawah dia sedang berbeda di bawah serba baru musim apa dalam bola Nangilo serbat kasama sa kong serbat pinata ka serbat uy tago na uy yes na berliti tulis kate yes na berliti o naman ako si Mosim dalawa na ako kalamakan ng Nangilo sir di ako ganda baka ma-technical kayo tayo magkakapagin po Ser Borneo is coming. Itu shoot serbat. Tetap kamera dia sampai di gol. Kamera dia dari mana? Kamu boleh. Kamu section dia jelas nama dia. Finale ke sana kabar. Kabar. Finale ke Ignacio. Balik pasal Australia. Putri. Ina just number 8 Ser Borneo demikian semua sebelum ribut berdebat sebelum berdebat sebelum hasil Australia Rana David foul just number wala foul sorry Sering Najo berada di sana berdiri Tumira sebelum itu jasa bersebut masuk dalam nama peluang Estima serbai dan stasiun Nangilo Triangul Osman 17 minutes 16 seconds Satu berita pas Ser Estrella benar-benar hebat Ser Mogis foul Ser Mike Borneo First team foul. First personal foul, first team foul. Just number 8 to shoot. Just number 28 to start by Pinasa. Inbound. Nagpidumon, Sir Mark. Nagpidumon. Sir Mark. Nagpidumon. Kakalian na ba dia tidak berani dari Sir Mark. Sir Mark nagpagparan Reyes. Pambawal sa naiwag. Pambawal menerima. Sir Mogis.
Sama seperti Salai Ridwan Bajasi number 17 Navio Ayana Binasa aja nama di Navio number 17 Uy, siya
Ardio. Pinasakay, pinasakay yun. Isa lang po kalamangan ng balang. Nice pass. Sa bench. Sa sunod. Isa lang po kalamangan ng balang. 2 minutes and 30 seconds. Ikut boxnya. Itu berian. Selanjutnya sebenarnya Serstraya. Luis Gafe. Seru turnover. Lamang na po ng apat ng balak. Aga kayo, walang bigo-bigo. Alabas na. 2 minutes ang nalalabing. Dating third quarter. Lamang ang apat ng inim. Sarong shot. Agay! Ang basa sa Magdayana. Sa Magdayana na kapatid. Nagkakinihan ng basa doon. Kasi sa laman. Make some about it. Who's on it? Jersey number 4. Second personal foul. Third team foul. Oras po 1 minute and 54 seconds. Dalawa na po ang mga ng block ng pwesto. Anong yan? Bonus play po dyan. Isa lang po ang mga ng block. Tingin na malakad. Parang malakad. Seramovic. Uy! Dahil natin ang Seramovic na kaya. Nag-aagawa para sa premium mo? Talaga mo lang matamarang ka. Nakapalabang game ka po. Bola mo ng bala. Kaso jersey number 28, jersey number 28, pinasa ka binili kay Mogis. Tumira na rin. Diretso. Malakas ka lang. Uy, jersey rin niya. Kaya 3. Parang
lagi untuk bawa tulis sama mamanya. Selesai. Sampai ulit di sana dari korban dulu. Betul itu. Pindah siya. Dapat dia Dio. Dio palawan. Ignacio third personal foul Ignacio. Substitution. Ignacio third personal foul, first team foul. Dia sampai dari ball, dia lagi Sir Mike. Ayo begini dia Sir Mike. Yang number 2 for the way. Lamangan upload nila. Number 28, inagaw niya siya. Pinasakay. Ignacio. Sayang yun. Sarang naman mo na rin. Sarang pinasakay number 28. Pumaya. Naman nag-abang pa siya. Jersey number 2. Second personal foul, first team foul, jersey number 2. Oras pa natin, naman na mag-give it time. 8 minutes and 4 seconds. First free throw shot. Makapasok ba yan? Double right. Score po natin, 62-65, 23 at ilaw. Second free throw shot. Box out po. Uy! Block na uwa. Ito naman po play. Sabi ay. Adio. Nagmamadali. Adio. Uy! Kaya ka naman 7. Ay! Ayun. Ignacio warning for graduate ka na. Second personal foul at Tigla. Second team ball po. Uy, still. Sir Mike. 7 to shoot. Sir Mike. Number 24. Rebound. Just number 20. Just number 20. Just number 20. Pinasay ko sa pagpasok ko yung handa. Isa lang po para naman ng ilo. Score po natin 64 and 65. Oras po natin 7 minutes and 20 seconds. Sir Mike, gana lang po. Just number 24. Just number 2. Sir Mike. Just number 7 po doon eh. Lakas na lang noon. Uy! Out of bounds. Kaya lang po. Substitution ka? Ay, yellow pala. Sorry. Pasok nila pasok. Oras po natin, 7 minutes. Number 80. Uy! Nagmamadali! Pasok yan na. Round po ng tatlo. Ang nilo. Sa number 28. Miskarte. Uy! Bola ka. Number 6 na naman. Sino naman? Nagawa ni Adio. Pass to just number 16 na pa. Yan na. Lamang po naman ito. Tapos lang pala. Di ba? Gusto na po na rin. Time out number 6. Ganda pa sa sarap sa drone. Uy! Inigon! Uy! Hindi naman. Tamla na po kayo mga ng dilaw. Sir Mark, nag-awit yan. Sir Ignacio Pinaliban. Sir Ignacio na tayo Pagis. Mas maraming 4 minutes and 30 seconds. Pagis, Luciate. Pinasa Sir Celia. Serungsod. Perimeter J. Daughter. Ay, hindi ko Ignacio. Substitution. Number 15. Double play. Ayun na. Sobrang dapat sa
Fabio. Teknik Madrid. Uy, mga gaya si number 17, second personal foul. Warning for penalty na lang lang. Score po natin 66 and 69. Wait na, wait. Pause po natin 4 minutes and 8 seconds. Ang ating base of the day po. First free throw sa line. Oras po natin 4 minutes. Second throw pasok. Apat po kalangan ng dalawa, apat. Ang stop time po natin is last 2 minutes. Saramogis. Pili ka sila Estrella. And to shoot, tayo 3. Sa balingalaking Nacho. Hindi ba kami natin? Tapos ka sila Estrella. Uy! Tuloy! Sabay ka ng pass! May pass! Number 2. Kasabayan natin po ang kalamangan dalawa. Adit. Nyari. Jersey number 16. Saramogis, pinapatay na 17, pinapatay na 17. 17, pinapatay na 17, next round number 38. 17 nasa kayo sa laban. Sa laban ulit sa atin. Sa laban ulit, pinasa number 38. Number 38 dito. Pinasa sa Ignacio. Kahit ka. Score po natin 68 and 72. Apat na ang gawin mga nila. Score bonus pa natin 3 minutes. 3 minutes ang bonus na sa po. Shot clock po natin 15. Sir Mike play. 72. Sir Mike. Pinasa kay number 2. Basic na ha. Hoy! Nago. Number 17. Uy! At sa pa rin? Yellow, may napapakit time out. Celebrate ba siya? Score pa natin 68-72. Lamang kapat ng dilaw. Oras pa natin 40 seconds. 2:40. Oras pa natin 2 minutes and 40 seconds. 2 minutes and 40 seconds pa. 2 minutes. 2 minuto at 4 segundo. Tagalog pa. Punta pa ko. So, pala ang 2 minutes and 30 seconds. Usme ba ikaso? Sir Estrella. Bilis ka tayo. Bago na may big shot sa balay nga lang yun. Sir Estrella. 10 seconds shot clock. Sir Estrella. Target 3. Sabi na meron kami sa aling Sir Estrella 28. Okay po. That's 2 minutes. So, stop na po yan ha. Kasi natin natin. 5 seconds ang top. Kasi natin. Pinasasar namin sa ulit. Triangle. Oras mo natin 1 minute 47 seconds. Dalawa po kalaman ng yellow. Stop na po yan ha. Stop na po. Kasi natin. Magandang tama ito lang. Yung yellow dalawa.
8. Apa-apa ya? Iya, number 2. Ang number 2, Konya Mike. Number 7. Pass to Sir Mike. Sir Mike, it's a foul, Dio. Well foul. Penalty. Oh, jadi number 17, panggilan na mo yun. Third personal foul. Oras po, 1 minute exactly. Pasok po isa, pangalawa. Pasok ulit yan. Kita po ang palaman ng Ilo. Exact 1 minute yung oras natin. Sir Estrella. Sir Estrella. Sir Estrella diskarte. Uy, kumingit. Sir Estrella. Sir Estrella lang yun. Sir Arjo, nagod na Mogis yan. Sir Mogis, Sir Tubar. Ano lang, mas nalong Sir Estrella. Sir Estrella. Ano ba sa dyan na gusto? Dyan sa 16. Alam, 35 seconds. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Bakit? There's a number 19. 32 seconds remaining. Sir Ignacio. Oh, alam sa mira. Alam ka dyan number 2. Number 17 pass to Sir Mike. Uy, pass Sir Mike. Easy basket. Oras mo natin, 17 seconds exactly. Uy, digit na inub. Sir Tubar. Sir Tubar. Sir Ignacio boy 3. Tipo dyan number 2. 5 seconds remaining. Kamaya na. Sports lang.